ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼। ଷଣ୍ଢ ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌବାହିନୀ ଓ ରଣନୀତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କୋଠା ନୁହେଁ, ଇଟା ଚୂନ ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମଜବୁତ କୋଠା। 20 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ଏହି କାନ୍ଥ ଏବେ ବି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଏହି ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଜବତ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକ, ରାଜା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡା ଓ ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ରହିଛି ଷଣ୍ଢ ରାଜାଙ୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ର ନଥି ଓ କାଗଜପତ୍ର, ଯାହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘର ଭିତରେ ଏବେ ଅଳିଆ ଅଳନ୍ଦୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ କୋଠାଟି ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ এই କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଠା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କୋଠାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତତ୍କାଳୀନ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଷଣ୍ଢବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଜନସାହିତ୍ୟ ସହିତ, ଜନଜୀବିକା ସହିତ, ଜନଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ତହସିଲ କି, ଏ କୋଠା ଆଜି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅତୀତ ଟିକକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଐତିହ୍ୟ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟ ଭବନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଦାବିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। पुरातन सामग्री करी नौवाणिज्य समय पुरातन सामग्री रही पारादीप ठारू कुजंग पर्यंत सबको गोटे जगार यही पुरातन कोठा सन्निकट कोठार संगृहित करा जाई जिला संग्रहालय जो मान्यता जावाई सरकार सुपारिश करें आम धन्यवाद देवु एवं यह तुरंत जिला संग्रहालय मान्यता दि जाऊ आम दाबी करुँ। जगतसिंहपुर जिला कुजंगर षण्ढ राजा और गड़हरिशपुर मंगराज वंश राजा थिले दुर्दश एवं सेमानंकर सैन्य बाहिनी थिले कैवर्त संप्रदाय। से समय रे समुद्र पथ और नदी पथरे कौनसी बाह्य शत्रु गड़ भितर प्रवेश करने को डरुथिले, जेउथिपाई इंग्रेज माने एही बाट दे ओडिशा रे प्रवेश करने पाई दीर्घ वर्ष संघर्ष करने पड़ता। सही समय रे राजांकर बहुमूल्यवान सामग्री किछि राज्य संग्रहालय रे थिबा बेले आउ किछि जिनिस विभिन्न स्थान रे पड़ी रहिछि। सही समय पुराना जिनिस को संग्रह करा जाई संग्रहालय रे रखिबा पई दाबी करिसेंति स्थानीय बासिंदा। अन्यपटे पारादीप विधायक कहिसेंति एहा एक स्वागत योग्य पदक्षेप। एथिसह ए संपर्क रे विभागीय अधिकारीक सह आलोचना करिए बोली कहिसेंति बालिकुदा एरसमा विधायक तथा तत्कालीन सूचना लोक संपर्क मंत्री रघुनंदन दास। अन्यपटे कुजंगर ऐतिहासिक गाथा संपर्क रे युवा पीढ़ी जानिबा दरकार बोली पारादीप विधायक मत रखिसेंति। कुजंगर जो पुराना तहसिल बिल्डिंग टाकू संग्रहालय करने ऑलरेडी निष्पत्ति निया सारी किंतु तादरे टिके काम अच्छी कारण बहुत पुराना बिल्डिंगटा तेणु ताकू किसी रिपेयरिंग काम अच्छी आ भर आरंभ हो निश्चित भाव संग्रहालय होगा जाऊँगी। ये सूचना जिते प्राप्त हेली तेणु ये संपर्क में सरकार जो विभाग अच्छी विभाग सहित ताकू अवगत करेकरी जेहेतु ये मोर जिलार कथा एवं मो अंचलर कथा एथिरे मोर मध्य स्वार्थ निहित अच्छी या कार्यकारी करने आपण मानकर जो भावावेग अच्छी से भावावेग को सम्मान देवाई आम चेष्टा करें। पूर्व पुरुषों वीरत्वर गाथा बहन करथुवा ऐतिहासिक पुराना कुजंग तहसिल गृह को तुरंत जिला संग्रहालय मान्यता देवा सहित पुरातन तालपत्र नथिगुड़िक पुनरुद्धार करी सेगुड़िक तर्जमा करागले स्थानीय अंचलर बहु ऐतिहासिक तथ्य सामना को आसियो बोली साधारण मत प्रकाश पाइछि। पारदीपुर बिरजा प्रसाद त्रिपाठी, कोणार्क न्यूज।